Kini wareng to hatiwo CCS rongni sakthar mungbai kaisa anti drugs awareness program khlaijakha o pando phaimanjak phaika CCS ni adong Amodip Debborma CCS ni president Subhash Debborma secretary Pradip Debborma CCS ni chairman Khokendra Debborma no khobui kwbangma CCS ni adong ro phaimanjak phaika o pandawo tamu to जों सा खानोदैबो हजाक थायो रों सि खानोदैबो हजाक थायो ताई रां पैसा आमनोदैबो हजाक थायो ताई एंटी सोशल एक्टिविटीज जेता रायदा जाया सामुं तांजालै तंबानि आबो हते बाहायगे याकादनि आ गायबा आइटेम नो तुयै जों हाथिओ आमसायो जों लुकुरानो हजाक खालायो जेमन जों हेल्थ बेपाराव सा खामनि बेपाराव जों तांगे हजाक खाय तांते बुकुसं जों नकमानि चिनियो गामि आमसायो गोबांमा बरनो हाई ब्लाड शुगर हाई प्रेसार हाइकेबा विभिन्न हामिया बेमारो बुगि दंगो डाक्टार वरखान गोबां सावो नों रेगुलार बिदि चानायसे नों उनको होते हाई ब्लड शुगर होते रेहाई मानानी ब्लड प्रेशर होते रेहाई मानानी जे बरफ एक बार ब्लड प्रेशर मानजाका बो जदि रेगुलर बिदि चाय खाया नगाय बो 10-15 बছর बिसिनो मासबाद थैनाय आबनि लगलगि शुगर गना जे शुगर गना बो प्रत्येक दिन जदि शुगर नि बिथि चावै चिरो दिन थायांगाय बिनि थांनाय बो 10-15 बছरनि बिसिनो बिनि किडनी थांनाय बिनि ओको याक उको कसांनाय मकल थानाय मकल नुक यांनाय रेटिना हामयांनाय आबुन बागिनो जों कामयाम जताम नुकफाय चिनिउर काका सं चिनिउ ओको सं यं सं बिसाक लाइजा तामनगा बिनि हाई प्रेसार हाई शुगर बो टाइमलि बिति जाया दाउटे बुकुक सं आं आबुनो अरस थाना बगि फायो जों CCS नि बुखाखै नर हाई सं खेल खायनि साइस सम्पर्के हजाक बुंतोंनि जोंता मुलुग ताउटे बुहुचो चिनो आमसानि आजारि आमसानि गोबांमा सिकित बरफ चिनो जरा हिसाब दं बरफ तामनो एलाकाया कारै साइस्थ हजाकनि बेपार केबनो कुनु कक सानाय करे बरफ थांबाय बाय आगर तलाव थांबाय उदयपुर थांगा दिल्ली रग हायला ताउटे बुहुचो रिटायरमेंट उमन परिबो बरते किबिल फाइलिया जोंआबो कला तामनो आस्था बोलो ते तुमको रगो ओइ सार्किट हाउस रगो फंगाइद्र फंगे हिमलाय जाव हिमलाय मान नुगो तांनि हिमलाय मानो बासिना ने बागै बरो काम करै तावनो प्रेसार मानजाक सुखा हाई प्रेसार ब्लड शुगर मानजाक सुखा थैना गिरि जागै ताबो काय मनिबो खायलायो आस्था बोलो morning walk kayu Prabati matho morning walk kayu umakan ke matho nini pahar nolai hip landa kapro nok tidik kajiya jaga tidik kajiya tahuk dai bahut so sengkha abono hajak kayu nayu am sari lukuro je sebuk kayu umero boro chakri pai bo am sari no tongpu bongni kok kaham khnaya gai asai chom katal asai chom tamno serung sinai ba tahuk dai buksong chite kaisa hajak kaibung kha rang pusani kok rokto nor jodono saimano sini kamiam sayo tabu chirok mangkong songka komi khangka abone karon kha rabar joto family uno rabar bagan tongo bo rabar bagan khaima bai bini nokara tongnai te khorosa jaga kere bo rabar rawui bini uparjon bo khai abon bagino bini rang puchani obab kere takotai bukuk so rang puchani ke obab kere khena phiaba te kaisa obab tabok mukjakha rabar raui je rang uparjon khaimani boabo bufang tola phaiye ke thulei ses tekibai bo je rang doni 3000-4000 uparjon khaimani bo tirthini ne ses tekibai bo tirthingo bo simia bihit thungo busha thungo busla thungo busaje thungo nogor sunu tirthingo
Hingga tamu kan bini ran lak karena kok kita kan lagi jadi jesi ini ramah rakyat ini maka dunia berpor maka aku payah tangga payah tir kengui kenapa sauga kenapa maka dunia tir kengui dia kalau sesi konsauga anti kena bini nogor sudah bini asta family se tiro bini buka bongi buka musa jar pula tamu ka thangna di bini nogor bari porse khaije nogor farja gya nogor sam muguroi bo nogor koko kai mami som tongdan ko nogor baji khaino kobor wai jawi yang bukan nogor sama phayo yang bukan tola chair tui table tui atuk sai doka kolom tui mobile tui suinani number busuk na ning busuk dorga seiklani বড় খানে শাড়ি ওখাই রেশম দিদি দিয়ে কবর হয়েছে ফার্স্ট পাই যাওগা তাহলে বহুত সব আমতে ফ্যামিলি ও বাইরে রান পয়সা খানাই जों सानायो आ कबंसा बुंनो किबनो नांनाय जों सानायो नों रां पयसाते बाहायगे बारि रिमान नों 3000 जे उपार्जन खायमानि आबनो बाहाय नों 6000 खायनानि साचानो सालनो नों आवसो सिन्ता खायो ताकसो बहुत सब Rider Rombui, Rider itu sendiri bisnis. Tapi muka orang jangan cukup tu mereka. Jangan muka pulau nak tujuan, pulau sorkan bayi evidence itu. Actually sekarang kan pulau club, rakiti, dol, sorkan bayi evidence saya aku sama tu sekarang ya. Awak kalau kita ke club kan, club evidence itu bukan mana. Club একটা দেওয়া যেটা কমিউনিটি থাকায় আর এই আমার ঠিক না তবে আর খেলাধুলা করবে আর যদি খাইব না এটা খাইব না আর যে এরিয়াটা কমে না বল দেখো রাজনীতি বড় সিনেমা দেখো বড় খাইব বড় দেখো বড় বড় কিন্তু পাড়ায় ঘন্টা দেব যেটা খাইব মোটা খাইব উহু খাইব কুসা খাইব কর্ম খাইব বড় দায়িত্ব বড় ব্যক্তিগত কিন্তু পাড়া যখন ডেভেলপমেন্ট থাকে এরিয়া যখন ডেভেলপমেন্ট থাকে কমিউনিটি যখন ডেভেলপমেন্ট থাকে আর দেখো পাড়া যখন তখন খুব ধ্যান হয় কারণ আর দেখা পাড়া যখন ক্রিয়ায় থাকাই না কোনো কিছু দেয় না তুমি যে বড় খবর খাবো পাড়ার কথা প্রথম প্রতিবেশী সে খবর ভালো যে ফেরারি আর লোক ফেরারি মুনি না করে আমার বাড়িও চিন্তা ভাবনা ঠিকা যে ক্লাব দ্বারা খাই করে একটা ক্লাব তৈরি হয়ে যায় ক্লাব যখন ব্যবহার করে দিতে হয় চাহিদা একটা ক্লাব বিভিন্ন এরিয়া যে এরিয়া ভ্রমণে আপনি আপনার কোঅর্ডিনেট খেয়ে দেবে আমরা সমস্যার খেয়ে দেবে যাতে বিভিন্ন খানে বিভিন্ন এরিয়া যে ক্লাব জমে বড় বিভিন্ন কার্যকরী যে কাজ হয়ে আমার মান্য হবে আমার মনে হচ্ছে তারপরে হিন্দু যেটি হলো কোন ধর্ম উপাধি বা আলাদা যেটি হলো যারা খেয়ে দেবো যে কোনো বড় যে কোনো কর্মী বড় যে কোনো কাজগুলো যেমন অবশ্যই কমিউনিটি ফিজিক্যাল দেখেছে শুনতে ভালো ব্যক্তি মান নাই কারণ অ্যাওয়ার্ডের দ্বারা হিউম্যান অপিনিয়ন সেবা নেই যখন লুক্ষা ও যে আন্ধ্র যেমন যে কাস্টমার লোক মানে আমার চিহ্ন বলছি তাই ঘুরু বল ঘুরু একটা নিয়ম আমার কোনো সবসময় আনডিকে আমার সৃজনীয় আমার কিন্তু আমার অনেক দিন ধরে প্র্যাকটিস এবং আমার ব্যাংকে কিন্তু সমাজের আমি খুব খাওয়া খাইও ব্যবসা খাইও রাজনীতি অভাব করে কিন্তু তাও অবস্থার পরিস্থিতিতে আমার অনেক কিছু চেঞ্জ থাকা যে কারণ দরকার তবু তো সামাজিক পরিস্থিতিতে যে কাম দরকার আমার সেই নাম কমে যাবো এটা নাঙ্গা মানে কাম যেটা কিন্তু অবাক আপনার যারা দূর ধরে কিন্তু সময় কিন্তু তাবুক সোসাইটি অনেকগুলো অ্যাক্টিভিটিস যে অ্যাক্টিভিটিস আমার ছিল সমাজ জীবনের কাহানিয়া দেশ জীবনের কাহানিয়া যেমন কর্ম সেবা থাকায় তাবুক আবু শুক্র যখন আবু শুক্র তখন চুয়ারা খেলে যাব এবং Chongqing Coordination Society meeting এরা ক্লাব ছিল আর একটা বাজার আমি যে সবা এমনই আমার সজাগ তেমন এরিয়ায় অ্যান্টি ড্রাগ অ্যান্টি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস বিভিন্ন যে এরিয়া নিয়ে কমিউনিটি যে
ক্লাবের তেমনি আমলো যাতে অরণি বরণ সজাগ খায়া কয় আমার সম্বন্ধে কিছু কাম খায়নি এবং সোসাইটি এরিয়ানো ডেভেলপ খাওয়া এমন প্রোগ্রাম বা বাদল সভা স্যার তাবুক নি যে চিনি মেসেজ কে এমনও যে এডিকশন একবারই খাওয়া তো খুব আর রহিত আমার খাওয়ানি সমস্যা দङ বা ঝামেলা দङ কিন্তু আমার যে চিনি সোসাইটি নিয়ে এবং সেরকম ক্ষতি দङ আমন বাগানে যতটা পারে ক্লিন এবং আমনো নাহমানো যাতে অন্যান্য বড় বই যাতে আমি গোদালে আজাদ যে চানায় রঙ হেঁটে সেটা তেমনি আছে এবং যারা গার্জেন লাগে বড় এরিয়ান বড় আমার সামনে সজাগ তোমার আমরা প্রিভেন্ট খেলে পাবে সেটাও নাই কারণ প্রিভেনশন দেন কি হয়ে যায় তেমনি আমরাও তুমি আপনার খেলে পাবে সাদিন সিনেমা आंहाय खगेन्द्र देबबर्मा सिजिएसनि एडभाइजरी बोर्डनि चेयारमेन अंखा ताबुक तो जतन साइमनो बसकांगो असमताय बुरुमनो आमसाय सिनि गामि रता लाइकै दारामंगो ओमफ्राय आबनो तै आमसानि नखरखौ सिगरा सालायरखौ मा खालामनो हजाक खालायनो बगै सिनि कोर्डिनेशन क्लाब साहित्यनि लोकाखै अब हजाक खालायनो खायसा तिनि प्रग्राम सर जों गावनो सानना लायो मा फासं राइट फ्रम चाइल्डहुड बरकनो खुन्दुआव कान्দি फायनो नांगौ ड्राग्स काम जिनिस এবং ड्राग्स सिमिया ड्राग्स ती जान्दी मुन्दा आ तिनटांखा एन्टी सोशल एक्टिविटीज मिटिं खालायो जों आबुनि एगेन्स्ट जनगणना हजाक खालायो এবং आबुनि हयता फाक्सन तनन बगै मा फासं राइट फ्रम चाइल्डहुड बरकनो फोरोंगि तुनान नांगौ जों मा फासंनो आबो सारान बगैनो सिङाव हजाक खालायो सार दागजा सोंमों मेसेजके अपटिंनाय जानजाने आमथायनो नांमासक एन्जय खायनान जागा दङ नायनान जुमा जागा दङ जानजाने आमथाय तंबिनो आपनो एन्जय खायनान नंखौ हाचाल आमथाय थांगै एन्जय खायनान दरकार जदि थानान नांखाय साल तंसरेनो थांदि साल तंसरेनो किबिल फायदि हटुक साटुक खाय जेकुन जागा सिनेनुया बररक बाय जाते थायातै मा फासनो जों हजाक बायदि नायो हटुक साटुक खाय बोसारक जे साखाय बायरा तंगेतै सां बायरानो ताबो बिसनि हजाक फायनान बानता आनि खाय बुमुं अमर देबबर्मा आं कोर्डिनेशन क्लाब सोसाइटीनि एडभाइजर मेम्बर तया पान्डाव साफ फायमान जाफैगो दिनर फायमान जाफैगा कोर्डिनेशन क्लाब सोसाइटीनि प्रेसिडेन्ट सुभाष देबबर्मा सेक्रेटारि प्रदीप देबबर्मा ओमफ्राय एडभाइजरी बोर्डनि चेयारमेन खगेन्द्र देबबर्मा ओमफ्राय रामचरण देबबर्मा दीपजित देबबर्मा ओमफ्राय नरेन्द्र देबबर्मा ओमफ्राय समरेन्द्र देबबर्मा कोर्डिनेशन क्लाब सोसाइटीनि एक्जिक्यूटिव बर्डनि बररक बरा